Baking, heeh, baking berarti toko Roti. roti ya, good ya, toko roti. Lalu kemudian Dermark artinya itu adalah pasar tradisional ya. Lalu kemarin kita juga sudah mendengar ada makanan-makanan yang 2B-nya di sini. Masih ingat Tasya yang dicentang yang mana yang kita dengar di dalam audio yang kita bahas kemarin? Kayaknya kemarin belum, Kak, baru yang A-nya. Oh, sorry, berarti baru A ya. Oke, kita berarti Apa? dengarkan dulu ya. Atau ini nggak usah kita dengarkan, nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Kita bahas dulu deh ya. Der Schinken itu apa sih? Ada yang tahu? Hep. Schinken, ya. Jadi dia adalah daging babi ya. Lalu kemudian kalau Fleisch, Meat. ya betul. Käse, Cheese. Fish. Das Brot, Bread. ya. Die Orange, Orange. Orange, ya good. Die Wurst, Sausage. ya, der Kuchen, Cake. das Brotchen, Brocen apa ya? brot itu kan roti, nah ini roti-roti kecil ya, Brotchen. Nah, biasanya cen-cen itu adalah pengecilan dari benda yang sesungguhnya ya, Brotchen ya, seperti itu. Dari brot. Der Fish, Fish. fish ya, ikan, der Apfel, Apple. apel, di banane, Banana. ya, di Kartoffeln, Hmm. kentang ya, kentang. Oke, nah sekarang kita berarti coba dulu ya. Nah, di sini ada di tabel yang C, wo kaufen Sie die Lebensmittel ya. Wo kaufen Sie die Lebensmittel aus Aufgabe 2B. Apa ini artinya? Philip tahu artinya? Wo kaufen Sie die Lebensmittel aus Aufgabe 2B ya. Tadi ada di 2B itu makanan-makanan yang kita sebutkan. Lalu wo itu apa? Di mana Anda membeli bahan makan atau bahan pangan dari Aufgabe 2B tadi ya. Schinken ya, Käse, Brot ya. Nah, sekarang ini ada pohon kata-kata in der Bäckerei ya. Apa sih yang dibikin di bakery kira-kira di sini di toko roti yang kita beli? Das, Hah? Brot. Das Brot, lalu apa lagi? Terus Selain roti, Kurhan. hah? Kuchen. Kuchen ya, good bisa kuchen. Lalu apa Brochen. lagi? Ya brochen. Lalu marmelade ya, bisa juga ya, selai ya, seperti itu ya. Lalu auf dem Markt, wo kaufen Sie? Nah, jawabannya bagaimana ini, Philip, kalau dalam kalimat panjang? Auf dem Markt kaufe ich apa? Coba Philip, contohnya. Auf dem Markt ya, Auf Denmark. ya, Oh, auf Denmark. ya. Kaufe ich, Kaufe ich ya apa misalnya di pasar kita akan orange. membeli, ya Orange. bisa. Banane. Banane, Di lalu banane. ya, lalu wasno, Di kartoffel. ya di kartoffel atau di kartoffeln ininya ya pluralnya. Lalu apalagi fish ya, ops tadi ya buah-buahan. Lalu Gemüse ya. Lalu kemudian Fleisch bisa juga ya, walaupun ada Metzgerei tapi juga kita bisa beli daging kan di pasar tradisional ya. Oke, weiter in der Metzgerei, was kaufen Sie? Anastasia, Tasya. Schinken. Das. Tasya coba full sentence. In der Metzgerei kaufe ich, ya, Nilai Kafe. ya, Der Schinken. ya, Das Fleisch. ya. Di. Lalu, ya, weiter. Hmm, Mm-mm. Kayaknya
Oh, Ya, kurang lebih itu ya. Jadi bisa saja di Metzgerei kita membeli di Wurst tadi ya. Käse juga bisa sebenarnya ya. Käse ada juga di Metzgerei, di tukang daging. Lalu Fleisch ya. Oke, good im Supermarkt. Es gibt viele Dinge, viele Sachen im Supermarkt, die wir kaufen können ya. Jadi di supermarket kita bisa membeli banyak hal kan. Jadi bisa saja mencakup yang ada di Metzgerei, yang ada di pasar, yang ada di bakery kan, ya enggak? Contohnya apa kira-kira, Tasya? Das Brot wieder ya, ada lagi-lagi das Brot ya. Lalu mungkin juga kalau kita orang Indonesia rice ya. Lalu apa lagi? Ops ya, lalu kemudian fish, apfel, pluralnya apple ya, lalu kartoffeln, di banane ya, di bananen, lalu apalagi macam-macam ya. Oke, weiter kita buka dong halaman berikutnya ya, di halaman 44 44. Nah, tadi kita sudah membahas ada kita membeli banyak barang-barang ya untuk Lebensmittel atau kebutuhan sehari-hari kita di supermarket, terus lalu di pasar, lalu di Metzgerei, lalu di bakery ya. Nah, itu kalau kita ucapkan dalam bahasa Jerman, kalau kita membelinya banyak, kita mau nggak mau langsung mengucapkannya itu dalam bentuk jamaknya ya. Oke, jamaknya. Nah, tadi kita sudah mengatakan bahwa kita membeli kuchen, kita membeli apa tadi? Oranye, lalu fish, lalu banana, und so weiter ya, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita coba dulu lihat dong ke 45 nih ya, halaman 45, 45 ya. Ya, kita lihat di situ yang nomor 6D ya. Tadi Tasya bilang apa? Ich kaufe apa? Di auf dem Markt, sa? Atau in der Bäckerei kauft man Brot ya. Nah, sekarang karena kita mengatakan kaufen, jadi ya misalnya ini ya, der Käse is good ya. Ya, Käse itu enak ya. Tetapi ketika kita bilang ich kaufe Käse, kita membelinya bukan lagi ich kaufe der Käse, tetapi jadi apa sah? Coba baca. Ich kaufe. Den Käse. Ya, kenapa den Käse, Tasya? Karena akusatif itu Ya, karena akusatif dari der adalah den. ya good. Nah, kemudian kalau misalnya kita membeli atau di sana tidak ada Käse, kita mengatakannya ich kaufe keinen Käse ya. Ini masih berhubungan dengan yang keine yang sebelumnya, pembelajaran kita sebelumnya ya. Artinya di dalam akusatif tapi pakai unbestimmter Artikel atau artikel yang sebuah ataupun negasinya ya, seperti itu. Oke, weiter ya. Oh, berarti kalau misalnya kita membeli Käse di supermarket, kita mengatakannya gimana, jangan Käse lah, brot. Supermarket. Jangan di supermarket, in der Bäckerei ya. Kita coba ke 43 tadi, in der Bäckerei kaufe ich, misalnya brot, artikelnya jadi apa? Artikelnya. Kan tadi coba lihat di depan, ich kaufe den Käse. Den Käse karena dari der Käse, tapi dia dibeli. Nah, dibeli itu kaufen, membeli, itu adalah kata kerja akusatif. Maka dia menjadi den Käse. Nah, kalau begitu kita kembali lagi ke halaman 43. In der Bäckerei kaufe ich, kalau brotnya jadi apa, Das.
Ya, tetap das ya, tapi itu bukan das yang nominatif kan? Bukan Iya. normatif ya, tetapi akusatif ya. Oke, bitte vergiss nih ya, jangan lupa ya. Nah, kalau misalnya membeli fish di supermarket, Philip, bagaimana? Membeli fish, der fish Berarti im Supermarkt, kaufe ich, di ya, supermarket, ya, kaufe ich, fish, der fish, jadi akusatifnya den den fish ya, ya. Jadi sudah tahu ya kalau begitu ya. Oke, sekarang contohnya lagi yang kita lihat di halaman 45. Das Brot ist teuer. Artinya apa? Ada yang tahu? Teuer. Teuer itu ada yang bisa cepat cari di kamus? Teuer, X apa? mahal. Ya, expensive ya. Das Brot ist teuer ya. Roti itu mahal ya. Si kauf das Brot. Jadi tetap das Brot. Tidak dijadikan yang lain karena akusatif dari das adalah das juga ya. Lalu kemudian kalau untuk yang yang pakai tunggu ya, brot ya. Nah, kalau misalnya untuk negasinya berarti kain brot ya, atau bisa juga ein brot ya, ich kaufe ein brot ya. Ini seperti yang pembelajaran kita minggu lalu ya. Oke, weiter. Die Gurke is billig. Apa itu billig? Lawan dari teuer ya. Murah ya. Gurke apa? Ada yang tahu? Die Gurke is billig. Ich kaufe die timunnya ya, murah. timunnya murah. Saya membeli timun. Timunnya itu berarti pakai tetap di karena akusatif. Nah, lalu kemudian untuk akusatif misalnya unbestimmter artikelnya pakai apa? Eine ya, ya enggak? Iya, Ya kan? Misalnya bisa saja coba bikin contoh Philip. Ich kaufe eine Gurke, bisa ya? Boleh. Ya, atau ich kaufe, kalau negasi keine Gurke, mungkin gurkenya habis ya, seperti itu. Oke, weiter. Die Tomaten sind gut ya, tomatennya di sini plural ya. Ini yang kemarin Philip tanyakan ya. Di tomaten sind gut, tomat-tomat itu bagus, indah, cakep, ya bagus, enak mau dibeli ya. Ich kaufe die Tomaten, saya membeli tomatennya, plural ya, jadi tetap di. Nah, kalau misalnya negasinya berarti tetap ke keine Tomaten, tapi tidak ada eine ya, karena dia plural ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kita kembali ke halaman 44 lagi. 44. Ya, di sini coba bacakan Tasya, dry, ein Apfel, zwei Äpfel, ya, essen Tim und Tom, erzählen Sie. ya, erzählen Sie ya. 1 apel, 2 apel. 2 apel udah nggak lagi zwei Apfel, tapi zwei Äpfel. Ada umlautnya ya, karena dia plural. Was essen Tim und Tom? Erzählen Sie ya. Nah, di sebelah kanan, di kotak kanan ada air ya. Air itu apa? Air, ada yang tahu? Dengan cepat. Buka kamus. Telur tapi plural. Ya, good. Nah, kalau misalnya yang tidak pluralnya apa, Sa? Ei. Ya, das Ei ya. Kalau misalnya das Brötchen. Masih di kotak yang tadi ya, yang titik-titik itu dilihat pluralnya dan singularnya. Das Brötchen berarti di sini ada 2 ya. Brötchen juga berarti di Brötchen untuk Entschuldigung, ini di ya. Yang sebelah kiri ya, yang plural sebelah kiri ya, aku salah tulis ya. Das Brötchen.
Lalu kemudian di kekse. Kekse apa? Waktu minggu lalu Tasya sudah ngomong kekse di saat mereka makan Kuchen und Kaffee. Ingat? Ya, biskuit cake gitulah ya pokoknya ya. Nah, ini dalam bentuk jamaknya. Apa dalam bentuk singularnya? Ada yang tahu? Cake. Ya, cake apa ininya? Artikelnya? Di. There. Nah, dia der atau das. Jadi bisa dua kemungkinan, tidak mengapa kalau misalnya dua-duanya itu dipakai ya. Karena mungkin dia adaptasi dari bahasa Inggris ya. Lalu berikutnya di bananen ya. Di bananen pluralnya. Lalu tadi singularnya seperti halaman sebelumnya apa? Banana. Ya, di banane ya. Ya kan? Yang di halaman sebelumnya saya ingat? Di banana ya, good ya. Lalu di apple tadi, di apple plural. Lalu yang untuk singularnya Apple. apple, der apple ya. Oke. Kemudian kiwis, di kiwis banyak kiwis. Lalu kiwinya itu artikelnya apa? Kiwi. Ada yang tahu? Bisa buka Langenscheidt langsung. Kiwi. There. Ya, der kiwi ya. Good, der kiwi. Ya, jadi itu salah satu cara untuk kita mengetahui singular dan pluralnya sebuah benda supaya kita bisa semakin perbendaraannya seperti yang Philip bilang minggu lalu untuk menghafalkannya ya. Nah, untuk menghafalkannya juga bisa kalian cari nih, misalnya habis kita belajar ini kan tidak langsung efektif nyerep ke pikiran kita ya. Itu bisa dibaca-baca lagi halaman 42, 43 atau nanti sampai kita 45 dibaca-baca lagi lalu cari untuk yang singularnya atau yang pluralnya kalau ternyata di sini sudah ada tertera salah satunya ya. Oke, weiter kita coba ke 4A ya. Eine Umfrage, was essen Sie? Arbeiten Sie zu dritt, jeder liest einen Text und macht Notizen. Ini kalau di kelas ya, jadi ada sebuah pertanyaan, apa yang Anda makan, bekerjalah atau berkelompoklah bertiga, lalu ada yang menulis, ada juga yang mencatat gitu ya. Coba Philip bacakan dulu Philip, ini yang Familie Have. Wir frühstücken zusammen und so weiter. Wir frühstücken zusammen, mein Mann und ich essen Brot mit Käse oder Wurst. Anna isst Müsli mit Milch. Mittag essen Anna und ich warm. Auf Essen wir Nudeln oder eine Suppe. Nikolaj ist in der Arbeit nur ein Broten. Abends 7 essen wir dann alle zusammen. Fisch oder Fleisch mit Gemüse und Reis oder Kartoffeln. Wir trinken gern Saft und Wasser. Ja, gut, danke ya. Wir frühstücken zusammen. Mein Mann und ich essen Brot mit Käse. Ingat ya, kalau ada A umlaut jadi E, Käse oder Wurst. Anna isst Müsli mit Milch. Is ini apa, Philip? Is. Anna is. ISST. Was findest du? Kata kerja. Saudara. ISST. Is. Jadi ini verben ya, verb ya. Oke. Jadi kami bersarapan bersama. Kami sarapan bersama, mein Mann, suami saya, und ich essen Brot. Suami saya dan saya makan roti mit Käse oder Wurst ya. Dengan keju atau sosis ya. Oh, dia ya, is. Seperti ya. Apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya like gitu. Ya, good. Ya, seperti itu. Makanya kalau kita diketikkan di keyboard kita tidak ada umlaut, kita bisa pakainya AE kalau di translation ya untuk mengganti si
umlaut itu tambahkan e di sampingnya ya, setelah yang ada umlaut ya. Lalu kemudian Ana is muslim mit milk ya. Ana ini kayaknya anaknya. Ana makan. Is itu essen ya. Nah nanti kita lihat untuk konjugasi dari kata kerja essen itu tidak seperti biasanya ya. Nanti kita bentar ya. Itu tidak seperti konjugasi yang normal karena dia ada perubahan kata perubahan huruf di dalamnya ya. Ana is muslim mit meal. Mitak. Nah, mitak itu apa? Siang kan? Tapi ketika keterangan waktu itu ada s-nya, artinya apa? Ada yang tahu? Morgen itu artinya pagi. Tapi kalau morgens artinya berarti setiap pagi. Mittags berarti artinya apa? Setiap Siang. siang, good ya. Jadi setiap siang essen Anna und ich warm ya. Makannya duluan ya. Makan Anna und ich, makan Anna dan saya dan Anna makan yang hangat-hangat gitu ya. Of essen wir Nudeln oder eine Suppe ya. Seringkali kami makan mie dan juga sop ya. Nikolai is in der Arbeit nur ein Brotchen. Nikolai ini kayak suaminya ya. Kita main tebak-tebakan aja karena di gambarnya ada 3 orang saja. Tidak ada anak kecil yang kita bisa indikasikan menjadi Nikolai ya. Nikolai is in der Arbeit ya. Dia makannya di kantornya. Nur ein Brotchen. Jadi cuman roti kecil. Abends 7 pada setiap malam, makanya ingat lagi ada abends setiap malam berarti karena ada s-nya. 7 di pukul 7 wir essen dan alle zusammen. Kita semua makan bersama, yakni rame-rame makan fish oder Fleisch mit Gemüse, fish atau juga ikan atau daging dengan sayuran und Reis oder Kartoffeln dengan nasi atau kentang. Wir trinken gern Saft und Wasser. Kami senang minum jus dan juga air mineral gitu ya, Wasser. Oke, weiter. Hana, Tasya, Jumfrustuk, SI, Jungfruchstück ya, zwei Brotchen, Action, Butter, Käse, Wurst, ya, am Wochenende frühstücke ich nicht. Ich schlafe lang. ya, Am Mittag kaufe ich einen Döner oder eine Pizza. Ich habe nur wenig Zeit. ya, Am Abend koche ich auf Fisch. manchmal, kadang-kadang, Ich auch Sushi. sushi, The Asiatisches Essen. Oh ya. Tasya bisa kau terjemahin? Jumfrustuk. Saya makan 2 roti kecil dengan butter dan sosis. Ya. Di akhir pekan saya tidak sarapan. Ya, Slavelang ya. Slave dari slaven tidur ya. Saya tidur panjang. Mungkin karena itu dia tidak sarapan ya. Oke, ya, weiter. Saya beli Döner atau pizza. Ya. Iya, benar. Saya hanya memiliki wenig apa? Sedikit waktu ya. Saya hanya memiliki sedikit waktu. Malam. Di malam hari saya membuat ikan. Kohei berarti memasak.
Memasak ikan ikan, manchmal kadang-kadang, yang kadang mahei, saya membuat juga auch, sushi ya. Ich finde, saya saya pikir, saya berpendapat ya, menu Asia tol itu tol itu keren ya, apa enak gitu ya. Ya, oke, good. Writer, Philip coba bacakan. Zum Frühstück esse ich nur Obst, Apfel, Birnen oder Kiwi. Obst schmeckt gut und ist gesund. Ya, Das finde ich wichtig. Am Vormittag esse ich dann ein Stück Kuchen. Aber Mittag esse ich nicht. Abends esse ich gern Brot, Salat oder eine Suppe. Und Kaffee trinke ich immer viel. Den ganzen Tag. Kaffee mit Zucker. Ohne Zucker geht es nicht. Oke, ya. Jadi kata si Sabine Oud, zum Frühstück esse ich nur Obst. Jadi untuk sarapan saya hanya makan buah-buahan, yakni Äpfel, Birnen, oder Kiwis ya. Obst schmeckt gut und ist gesund. Jadi buah-buahan itu enak dan juga menyehatkan. Das finde ich wichtig ya. Menurut saya itu penting. Am Vormittag esse ich dann ein Stück Kuchen. Lalu kemudian sebelum makan siang dia itu sudah makan, mungkin ngemil ya, jadinya jam 10 siang gitu deh ya. Vormittag itu makan sedikit kue ya. Aber mittags, tapi setiap siang saya tidak esse ich nix ya. Nix itu tidak sama sekali ya. Abends, setiap malam esse ich gern Brot. Saya lebih suka makan roti, salad atau sop ya. Und Kaffee trinke ich immer viel. Nah, dia senang minum kopi ya, den ganzen Tag ya, sepanjang hari. Kafe mit Zucker ohne Zucker get es nie. Kopinya dengan gula, lalu dia bilang tanpa gula itu nggak enak gitu ya. Jadi ini adalah tipe-tipe orang ya. Oke, kita diskusi sedikit yuk. Wie findest du über diese drei Personen? Bagaimana menurut kalian mengenai tiga orang ini? Welche sind ein bisschen wie Sie, seperti Anda. Siapa dari tiga orang ini yang sedikit mirip dengan kalian? Yang mana kira-kira? Philip? Coba. Yang si Lars Baumeister. Lars Baumeister ya. Karena apa dia bilang, Philip? Yang mananya? Makan Doner. butter Mm-mm. and Kassel. Und Käse ya. Oke, kalau Tasya? Ya. melihat family have Ya, family have ya. Yang mananya kira-kira gleich wie dich, yang sama denganmu Brot ya. Frühstück mit Brot ya. Mit Brot und Käse oder Wurst ya. Suka begitu Tasya? Ya, ya KM brotnya aja. Brot, tapi kalau untuk ininya tambahannya nggak sama ya? Iya. Sukanya pakai apa, Tasya? Maksudnya kalau yang lainnya yang makan siangnya nggak gitu sama.
Yang sama cuman makan rotinya di pagi hari gitu ya? Iya, Tapi nggak pakai Käse oder Wurst gitu? kadang-kadang doang. Oh, oke, good ya. Oke, good. Ya, itu kurang lebih yang mereka menu mereka setiap hari dari pagi, ada yang siang dan juga malam ya. Oke, good ya. Nah, kita lihat di B ya. Was essen und trinken die Personen erzählen sie ya. Morgens. Nah, ingat tadi kalau morgens ada S-nya artinya apa? Setiap pagi. Setiap pagi ya, setiap pagi si anak ini, kita lihat dulu di PPT ya. Untuk Essen ya di sini, Essen coba bacakan ich esse atau Philip coba ich esse sampai ke si Essen coba Philip. Ich esse, du Hmm, isst, isst, wir ya, essen, ihr RS, esst, ya, sie essen, ya, ich, ich ir spreche, es, ir es, udah, si sama Essen Essen, ya. Essen. Nah, ini teman-teman ya, kalau yang biasanya adalah rumusnya kan ich esse ya. Du itu selalu ST ya. Nah, di sini ISST ini karena memang dia untuk depannya itu diganti jadi I ya. Jadinya ISST. Ini kalau kalian mau ganti yang gambar beta ini ya, ini bisa diganti double S ISST. Das ist gleich ya, sama aja. Lalu untuk yang orang ketiga tunggal juga sama. Kalau untuk perubahan Essen, Sprechen, bahkan satu lagi lesson ya, nanti kita akan menemui itu sama konjugasinya. Nih seperti sprechen, ich spreche, du sprichst ya. E-nya jadi I, tapi rumus di belakangnya tetap ST. Di sini tetap ST, tapi karena sudah S-nya double di sini, jadi dia nggak jadi 3. Kalau 3 panjang banget gitu ya. Lalu kemudian ketika orang ketiga, dia biasanya sama dengan orang kedua tunggal, jadi I juga. Lah, tapi endungannya atau akhirannya itu tetap T. Nah, kalau di sini sama persis dengan du karena kebetulan double S ya, seperti itu. Lalu kemudian konjugasi wir orang ketiga pertama jamak itu kembali ke asalnya sprechen, lalu orang kedua jamak dan ketiga jamak atau anda itu kembali ke rumus yang biasanya yang kembali seperti infinitifnya atau kata kerja asalnya. Nah, ini nanti kalau kalian mengetahui ini nanti kadang-kadang ada perubahan kata kerja yang tidak beraturan. Nanti kita pelajari di kapitel 9 ya. Di situ ada participe perfect atau menjelaskan mengenai simple perfect tense ya sepertinya ya. Kalau dalam bahasa Inggris, jadi kita telah melakukan apa, kita menggunakan participe perfect. Nah, participe perfect itu dibentuk dari haben dan sein, lalu kemudian menggunakan kata kerja kata kerja ketiga ya, kata kerja ketiga. Nah, itu seringkali pengaruh dari sini. Nanti kita bisa lambat laun mengetahui ya. Lesson juga gitu. Ich lese, du liest ya. R-nya sama dengan list ya. Tapi kemudian ketika wir kembali lagi ke rumus lesson, ihr les, si lesson ya. Jadi seperti itu untuk Essen, Sprechen dan lesson. Makanya tadi ada Nikolai is ya, ISST. Jadi itu sama aja juga dengan I beta ya, beta T ya seperti itu. Oke, weiter. Nah, kita lihat dulu di halaman 44 lagi. Tadi kan ya, Familie have itu Morgen Brot mit Käse oder Wurst ya. Mittagsnya Nudeln oder Suppe ya. Abends Fisch, Fleisch mit Gemüse oder Reis und Kartoffeln. Ya, coba kalau sekarang Lars Baumeister apa Tasya? Kita summary dulu. Lars Baumeister Morgens dia makan apa? Ya, Kak? Choy bros Brötchen ya. mit Mit Butter. Käse und Wurst. Ya, good. Mittags. Einen Döner oder Ya. einen Pizza.
Ya, good. Lalu kemudian am Abend, Fish. fish, oder sushi ya. The sushi. Ya, good. Philip, Sabine Old, Morgens, Morgens, Obst, Ops ya. Birnen, oder Fish. Ya, good. Mittags, Mittags is esse ini. mm-mm. Terus brot SI salad. apa? Enggak, Oh, maksudnya nix ya. Ya, tulis aja di situ berarti nix ya. Oke, good. Abends, abends, Brot, brot, salad, salad, oder eine Suppe. Ya, oke. Nah, Philip dan Tasya jangan lupa kalau ketika kita lihat di sini contohnya Morgens, Brot mit Käse oder Wurst gitu ya. Nah, nanti kalau berturut bawahnya jangan dibuat dalam bentuk kalimat panjang ya. Jadi tinggal dicari yang memang bendanya gitu ya. Dia makan apa langsung tulis di situ ya. Karena ini menyangkut juga nanti kalau ujian sertifikat itu seperti itu. Jadi tidak ditulis lagi kalimat panjangnya. Oke, weiter ya. C, was essen Sie zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen? Was isst du, Philipp? Ja, zum Frühstück ya, morgens oder Anna, morgen frühstücke boleh juga ya, frühstücken itu jadi verb ya. Morgen frühstücke was pagi makan apa, Philip? brot, Ya, morgen frühstücke Brot mit Selai atau apa? iya, Mit kasih, Marmelade und coklat. Coklat atau apa? Schokolade ya. Good. Terus mittags, mittag, was? is, Rice. Doner, rice, Doner. Oke, rice ya. Rice meat, fish, oder Fleisch ya, Fleisch ya. Oke, good. Abend, zum Mittagabend, Entschuldigung, zum Abendessen. Obst, Ya, apfel, ya. kiwis. Good. Oke ya. Sehr gesund ya. Sehat. Oke, Tasya, bagaimana denganmu? Was ist dein Frühstück und Mittagessen und Abendessen? Versi aku deh. Ya, iya, versinya Tasya. Morgen, Frühstücke ini pakai kalimat kalau di sini ya. Morgen, Frühstücke ya. Zum Frühstück. Ya, boleh. Zum Frühstück. Esse Ich. ya. Pas. Pakai das nggak tuh? Apa? Kalau roti pakai dasnya nggak? Boleh. Frühstücke das Brot atau boleh langsung Brot mit apa? Nggak apa-apa. Langsung saja deh ya. Ya. Ich Brot mit Butter. Ya, good. Am Mittag. Ya. SI. Ya. Rice. Meat. Ya. Fleisch. Oke. Oder fish ya. Oke, good. Zum Abendessen. Ya, untuk makan malam, dinnernya. Tergantung yang lain gimana ngomongnya Kak. Oh, maksudnya kita ngarang aja ya. Coba ya, misalnya zum Abendessen esse ich Gemüse ya kan, sayur-sayuran mit Suppe misalnya. Apa, Philip? Philip. Nggak makan malam ya.
nggak suka buah Ya, ya oke. sama Ya sayur. terus egal ya, nggak apa-apa. Itu versi masing-masing ya. Paling nggak supaya kita bisa menjawab ya. Oke, good. Waiter ya di sini di 6B ya, 45 halaman 45. Di sini ada percakapan Mario und Elena planen das Abendessen. Hören Sie und lesen Sie das Telefongespräch ya. Ergänzen Sie die Einkaufszettel ya. Mario dan Elena ini rencananya mau makan malam bareng dan dengarkanlah apa yang mereka percakapkan dan baca ini ada percakapannya di buku, lalu lengkapilah dengan misalnya si Mario beli apa, lalu kemudian si Elena membeli apa ya. Kita akan mendengarkan sebentar ya. Hmm. Ya. 1. Entschuldigung, ich brauche ein... Ya, ini. Aufgabe 6b. Wir machen den Salat und kaufen die Getränke. Und Katrin und Lukas kaufen das Fleisch und die Würstchen. Okay, was brauchen wir denn noch für den Salat? Haben wir alles? Moment. Karotten, Salz und Essig haben wir. Wir brauchen Tomaten, Oliven, Öl, eine Gurke und Getränke. Ach, und ein Stück Käse. Wir haben keinen Käse mehr. Gut. Ich gehe zum Markt und kaufe das Öl, die Tomaten, die Gurke und die Oliven. Und ein Brot nehme ich auch mit. Prima. Ich kaufe den Käse und die Getränke im Supermarkt. Und dann essen wir ein Eis im Valentino. Ja, das ist eine gute Idee. Also dann, bis gleich. Ya, kita coba lagi ya, sekali lagi. Aufgabe 6b. Wir machen den Salat und kaufen die Getränke. Und Katrin und Lukas kaufen das Fleisch und die Würstchen. Okay, was brauchen wir denn noch für den Salat? Haben wir alles? Moment. Karotten, Salz und Essig haben wir. Wir brauchen Tomaten, Oliven, Öl, eine Gurke und Getränke. Ach, und ein Stück Käse. Wir haben keinen Käse mehr. Gut. Ich gehe zum Markt und kaufe das Öl, die Tomaten, die Gurke und die Oliven. Und ein Brot nehme ich auch mit. Prima. Ich kaufe den Käse und die Getränke im Supermarkt. Und dann essen wir ein Eis im Valentino. Ja, das ist eine gute Idee. Also dann, bis gleich. Ya, itu percakapan mereka sekarang. Tasya, di depanmu PPT atau ini YouTube? PPT, Kak. PPT ya, oke, good ya. Ya, ini adalah percakapan mereka tadi ya. Lalu kemudian ada yang bisa menerjemahkan? Silahkan, volunteer. Bermahan dan salat, unkaufen, di Getränke, apa nih? Ya, Philip silahkan. Jadi apakah kita bisa membuat salad dan membeli minuman-minuman dan Katrin dan Lukas membeli daging dan Kursen itu Sosis ya. sosis ya. Sosis. Oke. Nah, bener sosis. Oke. Brauchen Brauchen itu apa, Kak? Membutuhkan, kita butuhkan. Iya, kita membutuhkan. Apakah kita membutuhkan? Apalagi
untuk membuat buat salad. salad ya. Good, terus Alles apa alles? haben wir alles, kita sudah punya semua Oh, bahan-bahannya maksudnya. oke. Kita sudah punya semua Ya, mom- momen, momen. tunggu. Tunggu. Mm, Kita Karoten. baru punya karoten, Mm, salad, dan esik. ya, apa itu kira-kira Philip? Wortel ya, Wortel, karoten, lalu kemudian salt, garam, lalu cuka ya, karena dia mau bikin salad ya. Oke, weiter, wir brauchen, kita harus membutuhkan tomat, ya, oliven itu oliven, minyak olive ya. ya minyak olive, Lalu ada oil juga, minyak juga kayak minyak gemuse gitu ya, apa minyak sayur ya. Oke. Lalu timun ya, timun dan minuman. Oke. Dan yang penting itu juga ada keju. Betul. Wir haben keinen Käse mehr. Kita harus nggak memiliki lagi keju. Ya, mer itu lagi, artinya kejunya habis. Oke, weiter, terus? Terus good. Nah. Kita harus membelinya di supermarket dan di pasar ya. Di pasar dan membeli yang kita beli minyak tomat, minuman dan ini timun gurke, minuman dan olive ya, minyak olive. Ya, minyak olive. Brot nehme apa Kak? Ya, nehme mengambil, artinya saya juga akan take it. Jadi kan tadi dia bilang beli ini, saya juga mau beli brot. Tapi nehme itu sebenarnya ngambil ya. Dan juga kita membeli roti. Oke, prima apa Kak? Prima good sama. Good. Oke. Kita harus membeli keju dan minuman di supermarket. Oke. Dan ini di PPT ada terakhir dia Undan Essen Ein Eis im Valentino ya. Dan kita harus ajak si Valentino bukan sih? Enggak. Jadi dia maksudnya dan abis itu terakhir kita minum es. Kayaknya cupnya itu namanya Valentino deh. Gitu. Kayaknya ya, ini karena ada kutip ya. Iya. Kayaknya untuk penutup ya gitu ya. Lalu kemudian ya das ist eine gute Idee, also dann bis gleich ya. Good ya Philip ya. Ya itu ide bagus ya. Lalu kita ayo pergi gitu ya ceritanya. Ya good. Jadi ini kalau mau makan malam ya. Jadi kalau kalian misalnya nanti di Jerman seperti itu ya. Kalau mau makan malam mereka nggak biasa yang beli-beli ya. Jangan salah, mereka tuh orangnya irit ya. Bahkan cenderung pelit orang Jerman. Terlebih orang Eropa. Makanya ada peribahasa kan untuk kalau yuk kita makan-makan yuk, kita bayar sendiri atau dibayarin. Nah, pasti ngomongnya godats. Godats itu artinya pergi ala orang Belanda ya. Belanda Jerman deketan kan ya. Artinya bayar masing-masing gitu ya. Oke, good ya. Itu semua cerita mengenai bagaimana kita mau membuat salad ya seperti itu. Gimana kalau Tasya? Tasya seringkah sama-sama teman masak-masakan gitu yang ringan-ringan gitu? Sama Anya. Sama Anya adikmu ya? Iya. Masak apa Tasya? Masak apanya? Nggak tahu apa aja yang ada. Apa aja yang ada kata Anya. Wah keren. Berarti ini PR-nya nanti kalau pas lagi masak-masak pakai bahasa Jerman ya Anya ya dan Tasya. Waktunya. Ya latihan aja sih ya. Oke, good ya. Ini yang di bawahnya yang tadi ya, nominatif dan akusatif. Terus mau tanya dong Philip dan Tasya, apakah sudah lihat film yang kemarin? Itu bisa menambah word shots atau kosakata Philip. Kemarin Philip nanya kan dan sudah ngirim vocabulary yang banyak kemarin tuh bisa
Ada saja tuh di film-film lebih nyangkut biasanya. Sudah dilihat kah? Film orang Turkai itu yang dia ke Jerman. Sudah dilihat? Philip dan Tasya? Belum. Belum sempat ya. Nah, itu bagus banget karena kosakatanya pendek-pendek. Jadi juga simple. Artinya kita terbiasa dengan bahasa Jerman yang simple ya. Oke. Di sini ya. Iya, yang itu yang tentang cewek Turki yang baru di Jerman 2 minggu. Udah nonton. Yang aku kirim kemarin, dia ada sambungan-sambungannya di YouTube itu. Jadi ada sampai 6 apa 10 gitu ya. Bisa dilihat-lihat ya untuk memperlancar ya. Kemarin karena yang Philip tanyakan ya. Oke, good. Ada pertanyaan kira-kira? Ini sih. Enggak, Kak. Ya. Tasya? Gak ada. Kita coba dulu ke ini ya, ke Arbeitsbuch. Arbeitsbuch ya. Bentar. Ya, Arbeitsbuch Kapital Vier halaman. Ya, kita nggak ada PR ya, tumben, Hah? Nggak ada PR ya? Nggak ada, Kak. Iya, saya ngasih PR. Oke, ini untuk next to Woche berarti ya, kita baca, kerjakan Guten Appetit Seite 46, 46 di sini ya. Sudah dapatkah buku abu-abu Arbeitsbuch? Tasya sudah dapat? Sudah, Tasya ya. Nah, di sini 1A, wie schmeckt das? Bagaimana rasanya? Maksudnya rasa makanan ya. Schreiben Sie die Lebensmittel in die Tabelle ya. Jadi tulislah makanan-makanan dalam tabel ya. Fleisch, pizza, Birne. Birne ada yang tahu apa? Bang. Wah, itu pir. Ya, good ya. Bentar. Ya, pir, lalu kemudian Zwiebel, ini apa? Bawang ya. Lalu Unzoweiter, coba cari, ini lumayan menambah perbendaharaan kata kita ya. Daging apa, rice ya, lalu ada juga macam-macam lah di sini ya. Nah, di sini di marmelade, itu di sini yang manis itu yang mana? Sus misalnya ya. Lalu yang salsi apa tahu? Tasya? Salsi yang asin ya atau yang würzig, pedas ya, yang mana saja kira-kira dari makanan yang di atas kotak itu yang pedas. Ini contohnya marmelade itu biasanya dia manis ya. Selai itu manis, apalagi kira-kira cuker ya. Cuker adalah gula, manis ya, lalu Unzoweiter dan seterusnya. Kemudian 1B. 1B was kommt in den Kühlschrank, was nicht ya. Dia nanya apa yang bisa masuk atau yang berasal dari kulkas gitu ya, artinya yang tersimpan di kulkas, apa yang nggak mesti disimpan di kulkas gitu ya. Misalnya kalau yang di kulkas ini ada ini apa? Fish. Ya, fish ya, harus ya. Lalu apa lagi? Kira-kira? Keju, kasar. Ya, keju ya. Good. Nah, ini ada gambar-gambarnya ya. Ada milk, ada di tomate, apel, soya. Soya itu kayak soya bean, apa tuh ya bahasa Indonesianya? Kedelai ya. Biji kedelai ya, jadi susu kedelai nantinya. Lalu kemudian the rice di sini nggak mesti ya kalau the rice. Nah, ini diklasifikasikan saja, masukkan di Kühlschrank yang mana, yang nggak perlu di mana ya. Rice nggak perlu ya. Lalu apa kira-kira yang nggak perlu lagi? Salt nggak perlu ya. Unzoweiter ya, itu dikerjakan. Lalu yang C, welches Getränk. Getränk itu dia das, makanya jadi welches ya. Welches Getränk kommt in ein Glas. Berasal dari gelas. Welches in eine Tasche. Mana yang berasal artinya bisa ditaruh atau penggunaannya di cup ya, di cangkir ya. Ergänzen Sie die Sätze. Das Glas, ich nehme ein Glas Cola ya. Für mich bitte
Apa? Ein Glas oder eine Tasche. Eine Tasse ya. Nanti bisa dikerjakan ya. Biasanya kalau kopi apa di mana? Seyogyanya. Di Seyogyanya bahasa Indonesia banget. Biasanya yang seharusnya dia di tashe sebenarnya ya. Sekarang aja dia di gelas sebenarnya ya. Lalu kalau bir di mana? di kulkas. Ini yang bukan kulkas lagi, Philip, yang gelas. Ya, yang gelas. Jadi antara gelas atau cangkir ya, Philip ya. Ya. Ya, Unso-Waiter dan seterusnya ini ya. Lalu kemudian nomor, ya pokoknya sampai 47 lah ya, boleh ya. Ya, Kak. Oke, 46, 47. Oke, Philip und Tasya. Bis nächste Woche. Tschüss. Terus, Kak.